God's delays are often a divine pause, not a denial. Igsuon, remember this. Naaman siguro kay delay, but it's just a pause, not a denial. Usahay, madiskurahi ka, malain ka, ngano man ni, grabe, kung anong takayo, pero nahitabo ni. And like, instead of being stressed out and discouraged and depressed about what happened, think of it as just a pause. Kamara siya. But the Lord is listening to your prayers and the Lord sees you. You are seen. You are heard. You're important. You're valuable to God. Kani di ang waiting igsoon, dili ni siya pasabot na wa kay buhaton. Lord, gusto kog milagro. Tubaga ko, Lord, wa kay buhaton. Lord, ayuha ko, kay naa ko'y sakit, wala kay buhaton. Kung naa kay sakit, muadto ka sa doktor. Mo inom kag tambal. Kung bawal ni kaunon, bawal ni imnon, buhaton ni mo imong part. Most people, wala man ko ayuhan ni Lord. Kay grabe man kamo habhab, grabe man kamo inom, grabe man kamo kaon. Mga bawal tanan, ing na imong tapad, pag-repent na. Malain ka ni Lord nga nung nagsakit ka, malain ka ni Lord nga nung wala tubaga imong pray. Pero wala natubuhata ang atong part. Amen? Lord, gikapoy na kay ko sa akong marriage. Gikapoy na kay ko sa akong relationship. Ingon si Lord, asawa, submit sa imong bana. Tapos dili ta mo submit sa itong bana. Ingon si Lord, example, husband ka. And you're tired of your marriage. Gikapoy na ka sa relationship. Gikapoy na ka sa balik-balik nga panghitabo. Unsay ingon ni Lord sa iyang word? Husband, love your wife like Christ loved the church. How much are you loving your wife? Ang babayi nang inanglan siya leader, nang inanglan siya someone mo hatag direction. Ang babayi nang inanglan siya someone nga mo'y mag-lead niya kay Lord. Lalaki ang mag-lead niya kay Lord. And lalaki, maunang feeling ni mo gubot kayo yung mga marriage because wala na nato buhata. Ang babayi mapugos siya stand up as a leader because walay lalaki nga ni lead. Ingon ang Bible, husband, loved your wife as Christ loved the church. And that love speaks of a lot. One, ang pag-provide sa pamilya. How can your wife submit to you if dili ka ka-provide para sa pamilya? And most lalaki mag-demand, mo submit ka na ako. Nya, sige ra kag duwa, sige ra kag ML, sige ra kag relax, walay plano. How can a wife submit to a man like that? And every lalaki nga ulitaw nga magtarong will say, nganong gubot ang ato ang panimuyo? Because igsoon, wala tay patience. Waiting supposedly is an action word. Dili siya magtanga ra. Actively waiting. Naghulat silang milagro, kinahanglan sila og wine, ang ilang gibuhat, tubig ilang gihakot, tubig ilang gihakot, tubig ilang gihakot. Walay nahitabo. Kanus aman na ay milagro nga nahitabo. When the jars are filled, the water turned into wine. What if ang mga servants ni-give up? Hapit na mapuno ang ikaunom. Gikapoy sila. So, mani, balik-balik ng tadere. Why nahitabo? What if sa ikaunom nga jar ni hunong sila? Tama na sila sa half. Kay murag binuangan raman ta diri. Oy, kinsa din ni siya? Kinsa din nga sugo nato nga hakutan ni tanan? And kung ni-give up sila sa ika-6th nga jar, half, what will happen? Probably there's no miracle. But because they obeyed an instruction, because they followed through an instruction, a miracle happened. Most of the time, the Lord will tell you, do this, submit to this, do this, follow ni. You're willing to disobey, rebel, and do what you want. And then you're expecting a miracle. And so on, that is not how God works. When we are waiting for something to happen, we should be actively waiting. And a lot of times, no, lahi-lahi atong giagian, dili pariha ang imo ang level of stress and level of impatience.
But we're a working in progress. Amen?